Oh, sige na, okay. Ayan na guys ha, final championship ha. Mr. Patusik and Janjan Sidio. Sila po ang championship guys ha. Mati. Ayan, sumasabay po ang hirap. Final championship po guys ha. Janjan Sidio versus Mr. Patusik ang naglaro sa final. Grabe naman talagang sablay sa preso guys. Kanan table for Magani lagi kanan lagi lugar ang usaplo dari at kanta ang kapili ay tuloy na. Ayan na. Championship. Janjan Sidio. Grabe naman ang tira guys. Grabe naman talaga. Naku. Grabe naman talaga ang sablay na yun. Grabe naman ang sablay na yun. Asmo tayo guys. Grabe naman talaga. Sila okay ka, buwan tayo. Sumablay ha. Ayan. Grabe naman talaga. Isa tira na eh. Good shot. Grabe naman talaga ang panda ni Janjan. Championship to guys. Ang championship. Grabe. Matawag sa garo. Matawag. Grabe naman talaga. Grabe o. Alas 3 sa kadlaw na. Daghan niya po ang tao guys. Championship to guys ha. Championship. Grabe naman talaga. Ayan na. Championship ha. Mr. Patusik. Grabe naman talaga to Mr. Patusik. Grabe naman ang tira ng Mr. Patusik guys. Grabe si Mr. Patusik. Yes! Ayan na. Championship ha. Grabe naman mapatras ng tawhana guys. Grabe ang pato. Sport game na nagalaban. Grabe naman sa Mr. Patusik. Grabe guys. Grabe po guys.